Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इस मुआशरे की एक अलमनाक दास्तान, रहीम यार खां में पेश आने वाली एक हैबतनाक हकीकत, खूनी रिश्तों के बंधन में उलझा हुआ एक किस्सा पारीना। ये मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये बोलो सर, ये सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास में। जो आपने डिटेल्स मांगी थी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास। अब हमें से इसको फाइनल करना है। अच्छा, और ये भी सारे जो डाटा आपने बोला था सारा कलेक्ट हो गया, वो डाटा भी। हाँ, और इसको भी आपने देख के एक दफ़ा वेल्डन यार, ये बहुत बेहतरीन काम हो गया है। और एक काम और करना है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, उसको उन टेरिटरी में सब लेके आ जाओ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं फिर जी। पूरे 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। ओके जी जी, आप इनको फिदा को सारी डिटेल बता दीजिएगा ताकि ये मैनेज कर लें, उस तरह बात कर लो। तो मैं ये बता रहा था कि देखो, अब हम जिस तरह ये सारा केस हमने डिटेक्ट किया है, इस केस को डिटेक्शन के साथ साथ हमें ये करना है कि खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी हों। सर, मैं कंपाइल करके डेटा जो है ना आपको। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात है, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार, व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 468। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम, पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये वाकयात रहे 8794। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खां से है। रहीम यार खां में एक होने वाला ऐसा अलमनाक वाक़या, एक ऐसी दर्दंगेज़ हकीकत कि जिसे देखकर और सुनकर आप यकीन मानिए हम और हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर आज के इस मुआशरे में ये सब कुछ क्या हो रहा है। खून के रिश्तों में उलझी हुई एक ऐसी दास्तान जुर्म
کہ جسے کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں ہی نے تحریر کر دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ کیسے ہوا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ رحیم یار خان ہے، جنوبی پنجاب کا علاقہ۔ اسی رحیم یار خان کے حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا انوکھا واقعہ، ایک ایسی دل ہلا دینے والی داستان کہ جسے دیکھ کر اور سن کر ہم خود حیران و پریشان رہ گئے کہ کیا آج کے اس معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ یعنی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ اپنے ہی رشتوں نے اپنے ہی رشتے کو بربادیوں کا شکار بنا دیا اور ماتھے پر کوئی بل تک نہ آیا۔ اس داستان کو ریکارڈ کرنے کے لیے جب ہم کراچی سے رحیم یار خان پہنچے اور ہم نے ان تمام معاملات کی کھوج کی تو ذہن یقین نہیں کر پا رہا تھا کیا کوئی انسان اس منزل تک بھی جا سکتا ہے؟ اس طرح اسے موت کی سزا دی جائے۔ محلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں۔ حکومت وقت سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے درندہ صفت انسانوں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ افسوس، یہ پوری داستان کہاں سے شروع ہوئی اور ان کے حالات واقعات محرکات کیا ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شیدانی پولیس اسٹیشن کی حدود میں موجود یہ گھر خوشحالی سے اپنے شب و روز بتانے کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے، اور یہ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ خوشیوں اور کامیابیوں میں اپنی زندگیاں بسر صبح میں اسی طرح اپنی زندگی کا روز آغاز کرتا ہے اور اپنی زوجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں انشاءاللہ جلد از جلد لوٹ رہا ہوں، میرے لیے کھانے کا وہی انتظام کرنا جو تم نے وعدہ کیا ہے۔ اسی درمیان بیٹے نے کھڑے ہو کر ماں سے کہا کہ ماں اب میں کھیتوں میں جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے، مجھے اجازت دو، اور یوں کر کے وہ چل دیا۔ اور ادھر اس کی زوجہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی دوڑتا ہوا باپ کے ساتھ ساتھ جانا چاہتا ہے اور وہ چل دیا۔ گھر والے یوں ہی سب اپنے کام کاج میں مصروف عمل رہے۔ ناظرین، گاؤں دیہاتوں میں تقریباً یہی ماحول رہتا ہے جو اس لمحے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچہ اسی طرح کھیتوں کے درمیان موجود اپنی چچی کے پاس جا پہنچا۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی چچی کے ساتھ مصروف عمل ہو گیا۔ دوسری جانب گاؤں میں ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دوپہر کے سائے طویل ہونے لگے۔ اسی دوران کھیتوں میں کام کاج کر کے اس گھر کا بیٹا اپنے گھر کی جانب آ گیا۔ اپنی گفتگو کے دوران اس نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے ماں؟ اس بیٹے کی ماں بہت حیران ہو گئی اور کہنے لگی وہ تو تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اس نے کہا قطعی نہیں، میں تو بالکل تنہا گیا ہوں اور تنہا ہی لوٹ کے آیا ہوں، میں نے بیٹے کو تو کہیں نہیں دیکھا۔ بس یہاں سے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد ماں باپ پر یقیناً یہ ایک المناک لمحہ تھا کہ بیٹا صبح سے غائب ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں موجود ہوگا۔
इसके बाद इसे चारों जानिब तलाश किया जाने लगा। लोगों के मालूम करने पर बताया गया कि वो बच्चा सुबह से गायब है और नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहां होगा। गांव के तमाम तर अफराद जो यहां मौजूद थे उस बच्चे की तलाश में निकल पड़े कि शायद खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि कहीं किसी हादसे का शिकार न हो गया हो वो। गांव में मौजूद एक पुराने कुएं की जानिब ये सब जा पहुंचे ताकि ये देखा जा सके कि कहीं इस कुएं में तो कोई हादसा पेश नहीं आया, मगर यहां कुछ ऐसा न था। आखिरकार खेतों खलियानों में तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हर जानिब मौजूद खेतों में उस बच्चे को तलाश किया जाता रहा। कुछ लोग गन्ने के खेतों की जानिब चल दिए, कुछ कपास के इलाके में। कानून के एहलकारों तक ये इत्तला के पहुंचते ही वो सब इसी जानिब आ पहुंचे। साइड वो जो दूसरा है ना किचन वगैरह चेक कर लें। उबैद आप किचन अच्छी तरह सर्च कर लें। और गांव वालों के साथ तलाश और जुस्तजू में मुनहमिक हो गए। मगर उस बच्चे का कहीं कोई पता न चल पाया। नाजरीन, बहुत हैरान कुन बात कानून के एहलकारों के लिए भी ये थी कि इनके इस गांव में मौजूद अफराद ने यह बताया कि यहाँ कभी ऐसा कोई वाकया सरजद नहीं हुआ। उधर खेलने जाता है बच्चा, वो उधर खेलने नहीं जाता, कभी गया भी नहीं उधर। अच्छा लाले साहब, आप इस तरह करें कि रेस्क्यू 112 को कॉल करें, वहाँ से वो मंगवाएं उनकी रेस्क्यू टीम जो गोताखोर होते हैं उनके ज़रिए चेक करवाएं। अगर वो चेक कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पानी निकाल के चेक किया जा सकता है। उसके लिए एक बॉजर मंगवा लें जो पानी निकालते हैं, गटर सिस्टम से जो पानी निकालते हैं ये सेवरेज का, वो मंगवा लें, पानी निकाल के चेक करवा लें। जी सर, ये अभी जी ये फौरी करें। उसके बाद नेक्स्ट हम अगला प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, चल के मुख्तलिफ लोगों से इस बारे में पूछते हैं कि आया कि इस यहाँ पे कोई बच्चा आपको नज़र आया है कि नहीं आया। दूसरी बात, कानून के एहलकार ये सोच रहे थे कि अगर कोई रैंसम की खातिर यानी तावान की खातिर उस बच्चे को उठा भी ले तो इनके पास से क्या मिलेगा। ये बात भी रद्द कर दी गई और उसके बाद उस बच्चे की तलाश जुस्तजू में और तेजी आती गई। घर वाले गांव वालों के साथ मिलकर कोना कोना तलाश करते रहे, लेकिन कहीं से कोई सुराग न मिल पाया उस बच्चे का। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। अच्छा
अच्छा मेरी बहन कितनी उम्र है बच्चे की? आपने उसको तलाश किया इधर उधर? अच्छा बच्चा घरों में नहीं मिला, फसलों में ही देखा है। अच्छा किसके साथ वो खेलता था? अकेला खेलता था। उसको ट्रैक्टर ट्रॉली किसने लेके दिया था? अबू ने। किसी और ने तो कोई चीज़ नहीं लेके दी? ठीक दी एंड। मेरे बच्चे ना जुल्म मेरे बच्चे ये बात अहले खाना के लिए क़यामत से कम न थी। इन तमाम तर मामलात के बाद कानून के एहलकार किसी और जानिब सोचने लगे। बच्चा है बीमार है इन्होंने मालूमात हासिल करना शुरू की अहले गांव के साथ। दौरान गुफ्तगू एक छोटी सी बात मंजर आम पर उभरी, और वो बात ये कि कानून के एहलकारों ने ये मालूमात हासिल करना शुरू की कि क्या कहीं आपस में कोई रंजिशों का मामला तो नहीं है। ले ले ठीक है, मैं एलसी के साथ कमरे में ढूंढता हूँ। 2 इस साइड पे चले जाएं, इन घरों को सर्च करें, 2 इस साइड पे चले। हर एक ने इस बात से इनकार किया, मगर एक अहम तरीन इत्तला कानून के एहलकारों के कान में जा पहुंची कि इस घर में रंजिश का सिलसिला एक खातून और इस घराने से जारी सारी है। अलमारी देख लो। कानून के एहलकार तमाम तरीन बातों को अपने पास यकजा करते हुए एक बार फिर अपने पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। इसी दरमियान बेटे ने खड़े होकर माँ से कहा कि माँ, अब मैं खेतों में जा रहा हूं काम करने के लिए, मुझे इजाजत दो। और यूं करके वो चल दिया। और इधर इसकी जोजा ने देखा कि उसका बेटा भी माँ बाप पर यकीनन ये एक अलमनाक लम्हा था कि बेटा सुबह से गायब है और पता ही नहीं चला कि वो कहाँ मौजूद होगा। इसके बाद इसे चारों जानिब तलाश किया जाने लगा। लोगों के मालूम करने पर बताया गया कि वो बच्चा सुबह से गायब है और नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ होगा। गांव के तमाम तर अफराद जो यहाँ मौजूद थे उस बच्चे की तलाश में निकल पड़े कि शायद खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि कहीं किसी हादसे का शिकार न हो गया। हर जानिब मौजूद खेतों में उस बच्चे को तलाश किया जाता रहा। कानून के एहलकारों तक ये इत्तला के पहुंचते ही वो सब इसी जानिब आ पहुंचे। मगर उस बच्चे का कहीं कोई पता न चल पाया।
दूसरी बात, कानून के एहलकार ये सोच रहे थे कि अगर कोई रैंसम की खातिर यानी तावान की खातिर उस बच्चे को उठा भी ले तो इनके पास से क्या मिलेगा। इन तमाम तर मामलात के बाद कानून के एहलकार किसी और जानिब सोचने लगे। बच्चा है बीमार है जरा भाई रो जाए। इन्होंने मालूमात हासिल करना शुरू की अहले गांव के साथ। दौरान गुफ्तगू एक छोटी सी बात मंजर आम पर उभरी और वो बात ये कि कानून के एहलकारों ने ये मालूमात हासिल करना शुरू की कि क्या कहीं आपस में कोई रंजिशों का मामला तो नहीं है। हर एक ने इस बात से इनकार किया, मगर एक अहम तरीन इत्तला कानून के एहलकारों के कान में जा पहुंची। पुलिस स्टेशन में यहां गुफ्तगू ये जारी थी कि आखिर वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक गरीब घराने का गरीब बच्चा जिसके पांव में जूता और चप्पल भी नहीं, वो कहां जा सकता है। इसके किरदार में ये कदगन है कि ये मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते में रहती है। जिस तरह हमारे इन्फॉर्मर ने बताया था कि ये वो औरत है जिसका किरदार मशकूक है, जिसका मल्टीपल रिलेशंस हैं इसके। आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से? सर हम उधर गए थे, मालूमात की है, उस पर शक। क्या शक था? उसकी आंखें लाल थी, सुरमा पहना हुआ था। मैंने उससे पूछा सुरमा आपने क्यों पहना हुआ? ये हमें आंखें मेरी खराब हुई है इसलिए। नाजरीन, तमाम तर हालात और वाकयात को यकजा करने के बावजूद कानून के एहलकार किसी मंजिल पर न पहुंच पाए। बस इनके जहन में एक ही बात बार बार गर्दिश कर रही थी कि यकीनन हो न हो ये कोई जाती रंजिशों का मामला जरूर हो सकता है। मामला सेंसिटिव है, लेकिन हमने टाइम ज़ाय किए बगैर यहाँ से जाना है, तार कर लेना है फीमेल स्टाफ के साथ। तो अब चलते हैं, कोई टाइम ज़ाय नहीं करते। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एहलकारों ने जब यहां मालूमात हासिल करना शुरू की तो पता चला हम सैमन का जिम्मेदार हूँ। मेरे ज़मीन काश्त करते हैं, बहुत जुल्म हुआ इधर। मौजा गुलानी है, तहसील लियाकतपुर। तो ये पूरा इलाका हमारा हाउस और खिरात में लोग बहुत परेशान हैं कि ये बहुत जुल्म हुआ इधर। मेहरबानी करें, असां इंसाफ करें। मरियम नवाज की गुजारिश है, मेहरबानी करते सारा साथ लेवन। वज़ीर आज़म साहब की गुजारिश है, जो मेहरबानी करते सारा साथ लेवन। असा गरीब से असारे नाल तावन करें, मेहरबानी करते। बा मेहरबानी तुहाडी, तुसा इंसाफ करे सो। बादशाह थानेदार साहेब जो इंसाफ करन चाहते उन्हां मेहरबानी है। निकड़ा बाल है, जुल्म थिया गए उनके नाल, अब्बा उनके नाल जुल्म थिया गए। बा तो क्या करूँ असां किॾे वञूं? मेरे को इंसाफ चाहिए। इसके बाद ये तमाम एहलकार एक बार फिर गांव की जानिब जा पहुंचे।
یہاں کے حالات و واقعات میں کہیں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی، بلکہ اہل خانہ اور گاؤں والے اب بھی اس بچے کی تلاش و جستجو میں تھے کہ جو اچانک ہی منظر سے غائب ہوا۔ گاؤں میں واپس آنے والے پولیس اہلکار اس بار لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ تھے۔ اور کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، لیکن علاقہ انچارج کو ایک بات بار بار گردش کر رہی تھی، اور ذہن میں گردش کرنے والی یہ بات ان سوچوں کو تقویت پہنچا رہی تھی کہ جس میں یہ بات شامل ہے کہ یقینی طور پر اس بچے کا غائب ہو جانا کسی نہ کسی صورت میں کوئی سازش کا آئینہ دار ہو سکتا ہے۔ 2 بجے گم ہوا ہے، آپ کہاں تھی اس وقت؟ میں سو رہی تھی، مجھے پتہ نہیں۔ آپ سو رہی تھی؟ اچھا، آپ کی ان سے کوئی لڑائی ہے؟ اہل خانہ سے گفتگو کرتے کرتے قانون کے اہلکار اس موڑ پر آ گئے کہ انہیں کچھ ایسی معلومات میسر آئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اسی خاندان کی ایک خاتون کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ یہاں موجود تمام اہل خانہ کے لیے حیران کن بات تھی۔ یہاں آئے ہوئے پولیس اہلکاروں نے تمام تر حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد جو اطلاعات اپنے پاس یکجا کیں، اس کی بنیاد پر اسی گھرانے کی ایک بہو انہیں مشکوک قرار دی، اور لیڈیز پولیس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے ہمراہ چلنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات پورے گھر والوں کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کے لیے بھی حیران کن تھی۔ آخر قانون کے اہلکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں سے یہ سب ایک بار پھر شادانی پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں، اور جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم آپ کو اسی موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو بریک پر جانے سے پہلے روکا تھا۔ اس کے بعد یہ تمام اہلکار ایک بار پھر گاؤں کی جانب جا پہنچے۔ یہاں کے حالات و واقعات میں کہیں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی، بلکہ اہل خانہ اور گاؤں والے اب بھی اس بچے کی تلاش و جستجو میں تھے کہ جو اچانک ہی منظر سے غائب ہوا۔ گاؤں میں واپس آنے والے پولیس اہلکار اس بار لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ تھے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، لیکن علاقہ انچارج کو ایک بات بار بار گردش کر رہی تھی، اور ذہن میں گردش کرنے والی یہ بات ان سوچوں کو تقویت پہنچا رہی تھی کہ جس میں یہ بات شامل ہے کہ یقینی طور پر اس بچے کا
गायब हो जाना किसी न किसी सूरत में कोई साजिश का आइनदार हो सकता है। 2 बजे को हुआ है, आप कहाँ थी उस वक्त? मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं। आप सो रही थी? अच्छा, आपकी इनसे कोई लड़ाई है? अहले खाना से गुफ्तगू करते करते कानून के एहलकार इस मोड़ पर आ गए कि उन्हें कुछ ऐसी मालूमात मैसर आई हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो इसी खानदान की एक खातून को अपने हमराह ले जाना चाहते हैं। ये यहाँ मौजूद तमाम अहले खाना के लिए हैरान कुन बात थी। यहाँ आए हुए पुलिस एहलकारों ने तमाम तर हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद जो इत्तलात अपने पास यकजा की, उसकी बुनियाद पर इसी घराने की एक बहू इन्हें मशकूक करार दी और लेडीज पुलिस ने उसे मुखातिब करते हुए अपने हमराह चलने का मशवरा दिया। ये बात पूरे घर वालों के साथ साथ गांव वालों के लिए भी हैरान कुन थी। आखिर कानून के एहलकार ये क्या कर रहे हैं? और यहां से ये सब एक बार फिर शादानी पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू हुआ, यानी इंटरोगेशंस। क्या पता मुझे क्यों लेकर आए, मुझे ये तो बताएं, मुझे परेशान क्यों। और जब यहां मालूमात का सिलसिला शुरू हुआ तो खातून पहले तो हर बात पर इनकार करती रही और उसके बाद इस खातून ने जो कुछ बयान किया वो हैरान कुन ही नहीं, नाकाबिले यकीन था। इसने बयान देना शुरू किया कि मैं खेतों में काम कर रही थी और वो बच्चा मेरे पास आ गया। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस गिरफ्तार होने वाली औरत ने अपना मकसद बयान करना शुरू कर दिया। खेतों में काम करने के दरमियान जब मेरा भतीजा मेरे पास पहुंचा तो इसके दादा की कही हुई एक बात मेरे जहन पर बार बार हथौड़े बरसाने लगी कि इसके दादा ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी पसंद में नहीं हूं, बल्कि उसने तो मुझे यहां तक कहा था कि मैं तुम्हें अलहदा करवा दूंगा। नाजरीन, एक दादा की कही हुई बात से इस मासूम बच्चे का क्या लेना देना, क्या ताल्लुक, लेकिन जब जहन जब आतिश की तरह भड़क रहा हो तो इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता कि उसके सामने कौन मौजूद है। इसने कहा कि मैंने उस मासूम को मार दिया। ये एहलकार सुनकर हैरान और परेशान रह गए कि आखिर एक चची ने ये क्या किरदार अदा किया। इसके फौरन बाद ये मालूम किया जाने लगा कि उस बच्चे की लाश इस लम्हे कहां मौजूद है, तो उसने एक और हैरान कुन इंकशाफ कर दिया। इसने कहा कि मैंने उस बच्चे की लाश को जला दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इतनी नफरत एक मासूम के साथ ये सब अक्ल से बालातर है।
خدا محفوظ رکھے ایسے معاملات زندگی سے کہ انسان دشمنی میں کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، شاید اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام میں غصے کی ممانعت ہے۔ شاید قانون کے اہلکار ابھی تک مطمئن نہیں ہو پائے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ فوری طور پر ان اہلکاروں نے کہا کہ ہمیں اس مقام کی جانب لے چلو کہ جہاں یہ پورا وقوع سرزد ہوا۔ انصاف چاہیے، اللہ بات سارے نال تعاون کرو، انصاف نہیں ہو سکو سارے نال ظلم کتے۔ شہباز شریف سارے گھر آن دیکھو، مریم نواز لے کے سارے نال ظلم تھیا پہ، سارے نال تعاون کرو، اللہ واسطے تعاون کرو، سارے نال ظلم کیتے، چاچی تھی دے مارے سارے، اللہ واسطے انصاف نہیں ہو سکو، سارے نال ظلم تھیا پہ، سارے نال ظلم کیتے، رب کرے سے۔ میرے ہمسائے میں ان کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں۔ کس طرح بچہ یہاں کھیلتا تھا، آپ کو کس طرح؟ بس پتہ نہیں لگا، ایسے عورت نے ایسے اغوا کیا ہے، اس کو پکڑ کر ایسے آگ لگائی، ایسے ان کو۔ پوترا سے تھی بارو بیٹھا کھیدا بیٹھا ہو چاہ گئے ظالم ماریس، مہربانی کریں نسان انصاف کریں، مریم نواز کنو گزارش ہے مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون، وزیر اعظم صاحب کنو گزارش ہے جو مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون، اسا غریب سے سارے نال تعاون کریں مہربانی کرتے۔ اساں کیا کرو، سارے نال امداد کرو، اللہ کرے ان کو پھانسی ملے، اللہ کرے ان کو پھانسی ملے، اللہ کرے برباد تھی وے، اللہ کرے کہیں تھی وے، اللہ کرے شہباز شریف تے مریم نواز سارے انصاف کرے چاہتا، انہیں دی مہربانی ہے، سارے انہیں دے بڑے انصاف کرن چاہتا، مہربانی ہے انہیں دی۔ ابا سدا بدو دکھے نے مارے، میرا با سدا سارے دکھے نے مارے ودے سے با، میرے تاپ نو سارے پتہ چلیں گے نا با، بدانا قرآن دی دیا ہے میرے ساتھ۔ میرے بیٹے کو ظلم تھے، ایک جنے گئے میں کو انصاف چاہیے بس۔ اور ناظرین، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ جب قانون کے اہلکار اس خاتون کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو سب کچھ آشکار ہونا شروع ہو گیا۔ بس یہاں اس موڑ پر ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نفرتوں کو اتنا پروان نہ چڑھائیں کہ وہ خود اپنے لیے بھی عذاب جاں بن جائے۔ ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے، اور وہ بھی اس خاتون نے۔ جس کو ہم سسپیکٹ سمجھ رہے تھے وہ تو بالکل ہی چینج نکلا معاملہ۔ یہی ہے سارا، یہی ہے۔ قانون کے اہلکار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بالکل الگ ہے، کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ضلع رحیم یار خاں میں ہونے والا جرم کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی حقیقت کہ جو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے حیران کن تھی۔ کیا کبھی آپس کے رشتوں میں انسان بربریت کے اس موڑ تک جا سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔
بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم زندگی کی اس راہ پر گامزن ہیں کہ جن راہوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات کہیں بھی رونما ہوئے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arynews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔